How about GoTime versus Own Bank? So, ang GoTime, ang ginahatag nila karon is 4% interest per annum, while naman ang Own Bank is 6% interest per annum. When it comes to interest payout naman, ang GoTime ginahatag nila on a monthly basis, while naman ang Own Bank ginahatag nila on a daily basis. Both of these banks are regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas and PDIC insured up to 500,000 pesos. That is why, kung pwede lang, ayaw pagbutang og more than 500,000 pesos sa kaning mga digital banks para just in case something happens, insured ang imuhang kwarta up to 500,000 pesos. So what you can do is pag napuno na nimo ang 500,000 sa isa ka bangko, then you can maximize other digital banks as well that give you high interest rates. Just take note, 20% ang withholding tax sa interest earned nimo. So kanang 6% na ginahatag sa Own Bank ug 4% na ginahatag sa GoTime, dili na siya net. That is gross. So if ever ganahan ka ma-explore about Own Bank, you can use the referral code here na nakita ninyo sa inyong screen, HFFVHF, para na kay madawat na 300,000 trial bonus, which is basically 50 pesos. Inig mo deposit ka og 50 pesos. Pwede nimo i-download ang Own Bank sa imuhang phone and start the sign-up process from there. Sa GoTime naman, pwede po mo i-download ang GoTime sa imuhang phone and sign up from there and ibutang ang imuhang kwarta sa GoSave para sigurado na kay madawat na 4% interest per annum na gina-credit sa imong account on a monthly basis. Para sa imuha, do you prefer GoTime or Own Bank? Butang daw sa comment section.